कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वजीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में पेश हो रहे हैं। जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है। वजीर डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन, अपडेट कीजिएगा। हमारे सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अदालती हुक्म के बाद अदालत के एहतराम में ही सुप्रीम कोर्ट में आज अब से कुछ देर बाद पेश होंगे। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की एक तवील मुलाकात हुई है, उन्होंने ब्रीफ किया है इस केस से मुतल्लिक कि मामला क्या है। उन्होंने बताया कि जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट क्या कहती है, और उसके बाद जो गुज़िश्ता समाअत थी जिस पर जो वालिदैन थे, शोहदा के वालिदैन, उन्होंने अदालत उज़्मा से ये जो है इस्तदा की थी कि जो साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जो साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और दीगर जो कोर कमांडर पेशावर थे बिलखुसूस हदायतुर रहमान, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये सवाल था जिसके ऊपर कंसल्ट करना था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जो कि शायद वो नहीं कर सके। उसके बाद आज जब अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने उनसे ये बात की है और क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं आपको प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि उनको मोहलत दी जाए। वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं और कंसल्टेशन के बाद वो अदालत को आगाह करेंगे, जिस पर अदालत उज़्मा ने कहा कि नहीं, हम खुद बुला लेते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनसे बराह रास्त पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। इसके अलावा दौरान समाअत जो रिमार्क्स आए, जस्टिस काजी अमीन की जानिब से एक बहुत ही जो है नाम लिए बगैर एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया गया और रिमार्क्स आए। उनका कहना था कि शायद उन्हीं लोगों के साथ दोबारा जो है मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। गालिबन उनका इशारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब था कि वही जो है वो मुलव्वस हैं इन शोहदा के कत्ल के। सानिया APS के अंदर जो बच्चों का कत्ल आम हुआ, जो एक बारबेरिक जो है इंसिडेंट था, जो एक सैड इंसिडेंट था पूरी कौम के लिए, वो रोनुमा हुआ और उसके पीछे जो मुहरकात थे, जो लोग थे, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही थी। दौरान समाअत जो बड़ा ही जो है रंजीदा माहौल बना, क्योंकि जब ये केस की समाअत हो रही थी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सवालात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से, तो रोस्टम के ऊपर जो शोहदा थे उनके वालिदैन भी खड़े थे। और ये तीसरी समाअत है कि जो माएँ आती हैं APS के शोहदा की, वो ज़ारो कतार रोती रहती हैं और उनके आंसू जो हैं वो बहते रहते हैं, जिससे पूरे कोर्ट का जो माहौल है वो इंतहाई रंजीदा हो जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी ये सवाल उठाया गया कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनका दावा है कि ये मुल्क की बेहतरीन एजेंसीज़ हैं। जब ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ तो उस ऑपरेशन का एक फितरी अमल था कि बैकलैश आना है। जब वो बैकलैश आना है तो फिर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे थे, उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए क्यों ना इक़दाम किए। सवाल ये भी उठाया गया कि जब जो पेशावर है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिटी था और पेशावर के अंदर जो बच्चे हैं वो सबसे ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट थे, तो बच्चों की सिक्योरिटी जो कि कैंट के अंदर मौजूद है स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ पर सिक्योरिटी को क्यों नहीं तौर पर बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से। हसन, ये कहिएगा कि यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान अदालती एहतराम में आज पेश हो रहे हैं, फैसला कर लिया गया है, अटॉर्नी जनरल से मुलाकात भी हो गई, ब्रीफ भी कर दिया गया उन्हें। अब कब तक वज़ीर आज़म पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और यहाँ सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? यकीनन सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई होगी। जी, सिक्योरिटी क्या बहुत ज़्यादा बीफ अप हो चुकी है ऑलरेडी। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत के जो अतराफ के अंदर जो है वो अपना जो सामान है वो लेकर इसकी सर्चिंग कर रहे हैं। इसके अलावा SSP सिक्योरिटी इस्लामाबाद वो पहुँचे, सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात पहुँचे, जहाँ पर एक इजाफी नफरी जो है वो पुलिस की, ट्रैफिक और ऑपरेशनल पुलिस और सिक्योरिटी पुलिस की, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो मेन रोड है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पेट्रोलिंग कार्स हैं वो मूव अराउंड कर रही हैं। किसी गाड़ी को रोड के ऊपर जो है वो रुकने ही नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग एरिया है जहाँ पर लिफ्टर लाया गया है और बहुत सी जो गाड़ियाँ जो कि पार्क थी, जो साइलिन इस वक्त इमारत के अंदर मौजूद हैं, उनको बुलाकर उनको रिमूव कराना मुमकिन नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस ने लिफ्टर के ज़रिए उन गाड़ियों को यहाँ से रिमूव किया है।
پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے اس وقت صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ہے وہ اہم لوگ بہت بڑی تعداد میں وکلا بھی آ چکے ہیں, میڈیا کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف لائر فورمز کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں. سپریم کورٹ میں جو سیکیورٹی کی اس وقت سچویشن ہے, بہت بڑی تعداد میں جو ہے سیکیورٹی آفیشلز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں. جی ٹھیک ہے, حسن ایوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. سانحہ آرمی پبلک اسکول کا یہ معاملہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم کو آج ہی طلب کر لیا ہے. وزیر اعظم عمران خان عدالتی احترام میں عدالت پہنچیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان نے دوران سماعت کہا, کیا وزیر اعظم نے عدالتی حکم پڑھا ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل بولے, وزیر اعظم کو عدالتی حکم نہیں بھیجا تھا, وزیر اعظم کو عدالتی حکم سے آگاہ کر دوں گا. چیف جسٹس نے کہا, اٹارنی جنرل صاحب یہ سنجیدگی کا عالم ہے, وزیر اعظم کو بلائیں, ان سے خود بات کریں گے, ایسے نہیں چلے گا. جس کے بعد اٹارنی جنرل کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. اٹارنی جنرل نے اس کیس سے متعلق اور تازہ ترین جو پیش رفت تھی اس سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا. جس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے کہ وزیر اعظم عدالتی احترام میں اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچیں گے. سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. حسن ایوب, جیسے کہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اس وقت پیٹرولنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جو پارکنگ ہے وہاں جو غیر ضروری گاڑیاں پارکڈ ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے. سیکیورٹی عملہ پہنچ چکا ہے, ڈپٹی کمشنر پہنچ چکے ہیں. دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے کہا, سب سے نازک اور آسان ہدف اسکول کے بچے تھے, ممکن نہیں کہ دہشت گردوں کو اندر سے سپورٹ نہ ملی ہو. وزیر اعظم عمران خان میں قائد ایوان سینیٹر شہزاد وسیم نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں ایوان والا میں قانون سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعظم آج پی ٹی آئی کے سینیٹر سے بھی ملاقات کریں گے. دوسری جانب چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت آج شام منعقد ہونے والے سینیٹ کے اجلاس کے 16 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. ایجنڈے میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس, گھریلو کمرشل صارفین کے لیے گیس بحران سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹسز بھی شامل ہیں. انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی آج پھر اونچی اڑان. انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا ہو کر 171 روپے 95 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو دی جانے والی قسط میں مزید دیر ہونے کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ پر ایک بار پھر دباؤ آیا ہے, جس سے ڈالر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے. گزشتہ ہفتے پاکستان میں ڈالر 175 روپے 27 پیسے پر پہنچنے کے بعد پیر کو 169 روپے 51 پیسے پر آ گیا تھا, لیکن ایک مرتبہ پھر ڈالر اونچی اڑان لیتا نظر آ رہا ہے. پتوکی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. پتوکی میں اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارنے والی پولیس پارٹی پر ملزمان نے فائرنگ کر دی ہے. فائرنگ سے اے ایس آئی محمد رفیق جاں بحق ہو گیا ہے. پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے ایس ایس پی سمیر نور چنہ کے خلاف وزیر اعظم اور متعلقہ اداروں کو خط ارسال کر دیے. حلیم عادل شیخ نے اپنے خط میں موقف اپنایا. فہمیدہ سیال قتل کیس میں ایس ایس پی قمر شہداد کوٹ کا کردار ظالمانہ رہا. اس قتل میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے. قتل کیس میں دہشت گردی کی دفعات شامل نہ کر کے جانبداری برتی گئی. فہمیدہ سیال قتل کے بعد حسن سیال کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا. خط میں بتایا گیا کہ واقعے سے پہلے فہمیدہ سیال کے قریبی افراد کو گرفتار کیا گیا. ایس ایس پی نے سیاسی مداخلت کے باعث غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ایس ایس پی قمر شہداد کے کردار سے سندھ پولیس بدنام ہو رہی ہے. ایک دفعہ آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سانحہ آرمی پبلک اسکول میں وزیر اعظم کو آج ہی عدالت میں طلب کر لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان عدالتی حکم پر پیش ہو رہے ہیں. سانحہ آرمی پبلک اسکول سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو آج طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں, کیا وزیر اعظم نے عدالتی حکم پڑھا؟ ایسے نہیں چلے گا, وزیر اعظم کو بلائیں, ان سے خود بات کریں گے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے حسن ایوب سے. حسن ایوب, مزید اپڈیٹ کیجیے گا, کب تک ان کی آمد متوقع ہے, اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اب سے کچھ ہی لمحوں بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر کی یہاں پر آمد کا جو ہے وہ امکان موجود ہے. یہ ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے عدالتی حکم پر عدالتی احترام کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان نے ان کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ بریف کیا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے,
सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से तो यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर आगाह हैं, लेकिन जो जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट थी जो तकरीबन 5000 सफ़ात के ऊपर जो है मुश्तमिल है, उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि ये जो है ये रिपोर्ट क्या कहती है, किन लोगों को जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर फिक्स की है इस रिपोर्ट के मुताबिक और किन के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अदालत की जानिब से दौरान समाअत भी ये रिमार्क सामने आए कि एक तो इस केस का जो है वो लीगल पहलू है और दूसरा जो है वो एक जो है वो सेंटिमेंटल इश्यूज़ है, क्योंकि जो वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं और उनको जो उनकी सबसे कीमती चीज़ थी, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत के ऊपर जो माई थी शोधा की, उन्होंने कहा कि हमारा सब कुछ जैसे सब आप ले लें, सब कुछ हमारा ले लें, लेकिन हमारी औलाद जो है किसी तरीके से वापस दिलवा दें। अगर वो नहीं दिलवा सकते, ये मुमकिन नहीं है, तो उनके कातिलों को कम से कम सज़ा ज़रूर दिलवा दें ताकि हमारे जो है वो दिल को इत्मीनान आए। तो बुनियादी सवाल ये था जिसके ऊपर जो आला अदलिया के जजेस थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, वो भी बड़े अफसरदा हो गए। चीफ जस्टिस ने भी जो है जब ये बातें सुनी तो इसका जवाब जो है उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है इस चीज़ की एश्योरेंस नहीं दे सकता कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकता। ताहम लेकिन अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि हम जो हमारे अपने जिन्होंने सिक्योरिटी लैब्स किए हैं उनके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम निचले तबके के लोगों के ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये बुनियादी जो है इश्यूज़ हैं जिसके गिर्द जो है यही सवालात अदालत उस्मा की जानिब से जो है वो पॉसिबली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी पूछा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जिन लोगों के हवाले से जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का वालिदैन ने जो है मुतालबा किया है, जो इस्तदा की है, उस पर रियासत पाकिस्तान जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो जो है वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हैं, जिसमें साबिक DGISI जनरल जलील इस्लाम हैं, जिसमें ये भी बताएगा कि आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये भी बताया था कि आला हुकाम के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं हो सकती है। इस हवाले से भी मजीद अपडेट कीजिएगा कि कौन कौन से आला हुकाम है जिनके अगेंस्ट कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी। देखिए, उन्होंने कहा कि जो सबूत हैं जो कि वालिदैन जो है वो तकाजा कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, तो जो जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट है जो कि पेशावर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं उन्होंने की है, उसके तहत जो है वो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई। लेकिन वालिदैन का मुतालबा अलग है। वालिदैन का मुतालबा ये है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स के इंचार्ज थे उस वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका ये भी मुतालबा है कि जो अगर उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों ने तो आग का जो है उन्होंने टारगेट करना था, उन्होंने तो हमारे बच्चों को कत्ल किया है, लेकिन हमारे बच्चों की सिक्योरिटी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से अदा नहीं किया, तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर बनती है, तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था। तौर पर दरख्वास्त गुजार इस सिलसिले में जो है वो अदालत से बारहा अपील करते रहे हैं, दरख्वास्त दायर करते रहे हैं। अच्छा हसन, ये कहिएगा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म को वो आगाह नहीं कर सके, ये रूटीन के अफेयर्स हैं, अदालत की तरफ से रिमार्क्स आते हैं, हुक्म आता है और फिर अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वज़ीर आज़म ऑफिस को ब्रीफ करता है। अब ब्रीफ भी कर दिया गया है, मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन उमूमन इस तरह की ताख़ीर देखने में आती है। और आज अटॉर्नी जनरल ने खुद अदालत को क्या बताया कि क्यों वो ब्रीफ अब तक नहीं कर पाए थे, क्या मसरूफियात, क्या वजह बताई उन्होंने, क्या उज़र पेश किया? देखिए, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अदालत में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उनका कहना था कि ये जो मामला है ये डिफेंडेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर मैं कुछ डिफेंड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं स्टेप डाउन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि मैं इस मामले में डिफेंड करूं, यानी स्टेट को डिफेंड करूं, तो मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा। तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने तो बड़ी दो टोक और बड़ी साफ तरीके से जो है वो अपनी पोजीशन ले ली थी, जिसके ऊपर अगर अदालत चाहती तो अदालत जो है अपना फैसला भी सुना सकती थी। लेकिन अदालत ने फैसला सुनाने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब करना जो है वो मुनासिब समझा, क्योंकि देखें, अगर वालिदैन के सामने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पेश होंगे और अदालत उनसे सवाल करेगी कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, तो कम से कम वालिदैन को एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो मिलनी है कि हमारे बच्चों का जो खून है वो जो है उसकी कीमत है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी उन्हीं की जो है वो शहादत के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट, जो कि मुल्क की सबसे आला अदालत है, उसमें आकर जवाब दे रहा है। तो ये एक किस्म का अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन्होंने तलब किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अदालत में पेश होने का फैसला किया है।
تو دونوں صورتوں میں اس بات کو پوزیٹیو دیکھیں تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. پرائم منسٹر سپریم کورٹ آ رہے ہیں, سپریم کورٹ ان سے پوچھے گی اور جو بھی قانون کے مطابق جو معاملہ ہوگا عدالت اس حوالے سے فیصلہ کر لے گی. جی سپریم کورٹ اور یہ جو عدالتی معاملات ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں, تو ابھی جو آپ کے ارد گرد ماحول ہے اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں اوور آل مجموعی طور پر ماحول ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کب تک پہنچ جائیں گے؟ کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے, کیا خبریں یہاں پہ؟ دیکھیں جی, کیس کی سماعت اب سے 10 منٹ میں ہونی ہے, تو 10 منٹ کے اندر پرائم منسٹر کو یہاں پر ہونا ہے اگر وہ پیش ہو رہے ہیں. جو ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کی پوری سیکیورٹی بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے. اگر پرائم منسٹر نے نہ آنا ہو تو سیکیورٹی کے آنے کی کوئی جواز نہیں ہے, اور بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ تمام یہاں پر پہنچ چکا ہے, وہ سرچ کر رہا ہے پوری بلڈنگ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو کار پارک ہے وہاں سے تمام کی تمام گاڑیوں کو بھی ریموو کیا جا رہا ہے جو انٹرنس ہے سپریم کورٹ کی. تو اوبویسلی پرائم منسٹر یہاں پر پیش ہو رہے ہیں, اور اگلے 10 منٹ کے اندر پرائم منسٹر عمران خان سپریم کورٹ میں موجود ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے, پوری اسلام آباد کی انتظامیہ تقریباً یہاں پر پہنچ چکی ہے, اور بہت بڑی جو تعداد میں جو نفری ہے, سیکیورٹی نفری ہے, وہ بھی یہاں پر آ چکی ہے. تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ 10 منٹ کے اندر پرائم منسٹر یہاں پر موجود ہوں گے, اور 10 منٹ بعد عدالت بیٹھ جائے گی. تو 11:30 بجے کا وقت ہے, بینچ آ کر بیٹھے گا, اور ثانیہ اے پی ایس کے حوالے سے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت جو ہے دوبارہ شروع ہوگی وقفے کے بعد. ایک وقفے کے بعد 11:30 بجے سماعت دوبارہ شروع ہونے والی ہے, اور یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت بڑھا دی گئی ہے. تمام تر جو انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. حسن ایوب بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. اب سے 10 منٹ بعد 11:21 اس وقت ہو رہے ہیں, اور 11:30 پر بینچ دوبارہ اسمبل ہوگا, اور اس کیس پر دوبارہ سے سماعت کا آغاز ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا گیا ہے. سانحہ آرمی پبلک اسکول کا یہ کیس ہے, اور شہید بچوں کے جو والدین ہیں ان کی درخواست پر کہ FIR کا اندراج ہونا چاہیے, جس پر اٹارنی جنرل کو کہا گیا تھا کہ آپ اس سلسلے میں مشاورت کر کے معاملات کی جو نشاندہی ہے اس کے بعد عدالت کو آگاہ کریں. جس پر آج جب ان سے گزشتہ سماعت میں انہیں یہ حکم دیا گیا تھا, اور آج جب ان سے پوچھا گیا کہ وزیر اعظم کو آپ نے بریف کیا, کیا فیصلہ ہوا, تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں ابھی تک وزیر اعظم کو بریف نہیں کر سکا. جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو خود بلا لیتے ہیں, ان سے خود پوچھ لیتے ہیں, ایسے نہیں چلے گا. جس کے بعد وزیر اعظم سے اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی, اٹارنی جنرل نے انہیں بریف کیا, اور اب وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچنے والے ہیں. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر. حسن, وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے بتائیے گا آج کی کیا کارروائی رہی عدالت میں, اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ جی بالکل, جو ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے مختصراً یہ ہے کہ گزشتہ سماعت کے اوپر جو ثانیہ اے پی ایس کے والدین تھے, ثانیہ اے پی ایس کے جو شہداء ہیں ان کے والدین نے عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی تھی کہ جو سابق آرمی چیف ہے جنرل راحیل شریف, سابق DG ISI جنرل ظہیر الاسلام, سابق کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان, سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان, سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ موجودہ منسٹر فار ڈیفنس ہیں پرویز خٹک, اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ عدالت مقدمہ درج کرے. اس کے اوپر عدالت نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو آج کی سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ گورنمنٹ سے, اسٹیٹ سے جو ہے یہ آپ ہدایت لے کر آئیں کہ کیا وہ مقدمہ درج کرنا ہے یا وہ کس طرح اس معاملے کے اوپر پیش رفت کریں گے. تو اٹارنی جنرل فار پاکستان آج جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر سے ہدایات جو ہے وہ نہیں لے سکے, تو جس کے اوپر عدالت عظمیٰ کی جانب سے آج وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اب اس کیس کے, اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا تو اس کے بعد کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا. تو اب ہمارے اطلاعات ہیں کہ جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے وہ وقفے کے فوراً بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس گئے, وہاں پر انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے پرائم منسٹر کو اس سارے کیس کے حوالے سے بریف کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کیس کے حوالے سے بریف کیا بلکہ جو ثانیہ اے پی ایس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تھی, پشاور ہائی کورٹ کے معزز جو جج تھے جنہوں نے تحریر کی ہے تقریباً 5000 صفحات پر مشتمل, تو اس کا خلاصہ بھی جو ہے وہ بیان کیا, اور اس کو بریفلی اور کمپلیٹلی پرائم منسٹر عمران خان کو بتایا کہ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے, کیا رسپانسبلٹی فکس کر رہی ہے, کس کو اس نے جو ہے اس کے اوپر ایلیگیشن جو ہے وہ رسپانسبلٹی فکس کی ہے, اور کون ذمہ دار تھا اس ٹائم سیکورٹی کا. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے یہ تمام بریفنگ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان عدالتی حکم پر عدالت کے احترام میں آج پیش ہوں گے. اس کے علاوہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں وکلا, میڈیا,
सिक्योरिटी, तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी भी लम्हे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसने पूरी सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है इसके इर्द गिर्द से तमाम जो है वो इसकी सर्चिंग कर चुके हैं। SSP सिक्योरिटी इस्लामाबाद जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वो भी ज़ाती हैसियत में आ चुके हैं और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और IB के बहुत से लोग जो हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। वो भी यहाँ पर जो है वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रखने के लिए जो इंटेलिजेंस का एक बड़ा नेटवर्क है वो भी इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद तकरीबन जो है वो 5 मिनट बाद दोबारा सानिया APS अज़ खुद नोटिस केस की समाअत होगी। जो बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस की समाअत कर रहा है उसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे हैं, जबकि उनके साथ जो बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी अमीन जो है ये दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी इस बेंच का हिस्सा हैं जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। आज जो है वो वालदैन जो सानिया APS के शोधा हैं उनके वालदैन भी मौजूद हैं और वो भी अब अंदर जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर वो पहुंच चुके हैं और बड़ी जो है वो रंजीदा हैं माएँ शोधा की और जो आज तीसरी या चौथी समाअत जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ जिसमें वो रोती हैं। वो दौरान समाअत उनके आंसू जो हैं वो बह रहे होते हैं और पूरे अदालत का माहौल जो है वो इंतहाई रंजीदा हो जाता है। और आज अदालत की जाने से भी ये कहा गया कि जो सानिया APS का वाक़या हुआ है उसने इस पूरी कौम को, पूरी जो पाकिस्तान की कौम है उसको जो है वो गहरा ज़ख्म पहुंचाया है और उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे जो शोधा हैं सानिया APS के इनके खून का जो है वो हिसाब लेंगे। और जो लोग उस वक्त सिक्योरिटी के इंचार्ज थे जिनकी जिम्मेदारी थी जो अफेयर्स को जो है वो डील कर रहे थे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुतल्लिक जो है वो सवाल है और वो सवाल पूछेगी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि वो इस मामले के ऊपर किस तरह पेशरफ्त करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सवाल पूछा जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इस मामले पर क्या जवाब देना चाहेंगे और जो अदालती अहकामात हैं उस पर अब तक क्या अमल दरामद हुआ। हसन अयूब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अहम नौइयत का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में वज़ीर-ए-आज़म को आज ही अदालत तलब कर लिया है और अब से कुछ ही देर बाद कमोबेश 5-7 मिनट बाद ये बेंच दोबारा असेंबल होगा। 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुलाकात हुई है जहां उन्हें इस केस की अब तक की जो समाअत है उस पर ब्रीफ किया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर मौजूद सहाफ़ी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर नज़र रखे हुए हैं या बराह रास्त मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी के भी यहाँ पर जैसे ही अदालत ने अहकाम जारी किए कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म से बात होगी, तो इंतजाम सख्त कर दिए गए। पार्किंग को खाली करवा लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचा और इस्लामाबाद इंतजामिया के तमाम ही जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने इंतजामात को संभाला। अब से कुछ देर बाद ये बेंच दोबारा असेंबल होगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पूछा जाएगा कि अब तक इस सारे मामले पर क्या कोशिशें की गई और जो गुज़िश्ता समाअत में अदालत के अहकामात थे उसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या फैसले कर रहे हैं और उन अहकामात पर कब अमल दरामद शुरू करना है। इसी दौरान हमें अशफाक इसाक सत्ती ने भी स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल उबैद, और बड़ा एक मैटर था, मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किस तरह से तमाम मामलात को देखा जा रहा है। अच्छा, इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, हमजा शफकात साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सारे अरेंजमेंट्स का जायजा लिया जा रहा है और खुशाइंद बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस हवाले से बात भी करेंगे। तो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसन अयूब और उनसे हम ज़रा जान लेते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड। तो हसन अयूब, ज़रा बताइएगा हमें क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखें, हो ये रहा है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने का। अभी ये भी मुमकिन है कि क्योंकि एक तो आम लोगों की इंटरेस्ट है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जजेस गेट से वो इंटर हो जाएं और हम लोग यहीं पर खड़े रह जाएं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है और अगर वो सिक्योरिटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लें तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके अगर प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त दे दें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जजेस गेट से भी एंटर हो सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर अगर जजेस गेट से एंटर हो गए तो सारा मीडिया यहीं पर खड़ा रह जाएगा और प्राइम मिनिस्टर का कमरा अदालत में पहुंच जाएगा।